se ja sad kao jadna. Budi kamera. Znači, kada se radi model 3, idemo od sredine. To je važno. A prvo se po sredini povuče jedna linija. I što je ovdje dobro urađeno? Pripremljena. Pripremljena, tako? Da. Znači, za grašak idemo, modifikacija, idemo samo jedan red. Grašak. Dobro. Sredina. Grašak uopšte ne ide duboko, do 3 cm, znači nemojte ga dublje. Kada taj grašak nikne, odmah idemo sa mrežom. To je bila najveća greška prošle godine. Znači, sada idemo gušće setvu graška. Možeš ti, Danica, od ozdo. Daj mi šaku jednu. Jel vam sad ovog trena igra ulogu koji grašak? To što sad Ovo je mali provansalac, može i visoka sorta jer ide na mrežu. Znači ne igra ulogu. Nikako. Mali provansalac dospeva ranije. Da. Dospeva ranije 20 dana. Znači, dospeva za berbu. Razumijem, nego 20 dana ranije se radujete. Nije nego uklanja se sa parcele da bi došao krastici. Zato što idemo smenu kultura, turnusi se smenjuju. Mi uklanjamo grašak i za njega ide krastavac. 1. jul je tu negde, do 1. jula se obere grašak kad je pitanju niska sorta i onda iza njega idu krastici. Jako je visoka sorta, Da. njoj treba 20 dana više da raste. Znači Razumijem dok šta ona mi govorite. poraste, dok se ona odmetne, ona kasni 20 dana pre vegetacije. I zato je ovdje mali provansalac, ali ako ste već kupili visoku sortu, Da. visoka sorta, mi ćemo se uklapati. Onda iza te visoke sorte ide obavezno kornišon, koji ima 20 dana ranije pre vegetacije, tako da ćemo se uklopiti. Negdje se to poklopi, da. Da, negdje se to poklopi, evo ovdje nije ispod I ta mreža tamo služi kasnije za... Za te iste krastavce, da. Znači, čim nikne grašak, to je bila fatalna greška prošle godine, jer je bilo, mislim, korona, nismo mogli da izlazimo. Čim nikne grašak, mora se odmah postaviti mreža. I kada se ta mreža postavi, ona nam služi kasnije za krastavce, znači tokom čitave vegetacije. Sada se ne zatvara. Dobro. Ova linija vam je parametar. Dobro. Šta dalje radimo? Šta nam je dalje po modelu? Šta ide prvo luk? Je tako? Danica, dođe sa druge strane. Možete slobodno da dođete. Hajde da svi radimo. Znači, navoda se luk blizu. Sasvim blizu. Kogo hoće. Hajde da završimo. Do pre. Gusto. Gusto se nabada. Luk. Nije bitno kako se okreće. Bitno je. Mene, ja se izvinjavam, nisam htjela zagalanti. Znači, idemo luk i ništa se još uvek ne zatvara. Znači, jako je važno da vam to sve bude parametar. Ovo je luk kada nikne grašak, kada nikne luk. To vam je ujedno prvi luk koji ide na berbu. To sam pričala na predavanju sinoć. Prvi luk se mora obrati oko graška. Zašto? Jer grašak i smetaće, poklopit će grašak taj luk u jednom trenutku. Dakle, najvažnija stvar je da se prate modeli i da se prati berba. Prvi luk je ovaj, a kasnije u drugim modelima ne smeta. Ja pratim greške koje su radili baštovani prošle godine. Oni su ovaj luk ostavili na kraju, a grašak je porastao i poklopio je luk. Radmila, evo dođe da upratiš postavljanje modela. Jel trebam snimati ja ovo? Snima. Znači, s jedne i s druge strane mi smo postavili luk i sada ništa ne zatvaramo. Je treba još. Ništa se ne zatvara. Sada nam po modelu tu ide, ima neku modernu... Ma pošla sam da otvorim pa sam, evo, imam... Spanać. Ide spanać. Šta radimo? Kako mi sadimo taj spanać? Samo rukom. Jednom rukom zatvarate. Luk.
Drugom rukom pravite tik. Ako biste radili motikom, vi ne biste mogli napraviti blizu ovaj kanal, već biste motikom pomerili. Znači samo rukom. Zemlja je spremna kao što vidite za sada. Jednom zatvarate, drugom pravite. Ali znači ne zatvaramo još grašak, ja? Grašak ide na kraju. On je nama za drugu stranu. Znači, evo to. Evo, znači jednom rukom i isto to može neko da radi sa druge strane. Znači, ne ide se dublje. Znači, ne možete uopšte da idete dublje. Koliko je to otprilike? Par centimetara? 2 cm maksimalno. Napravi je ti sa druge strane. Se naučim, da? Brazni. Koleginica nova. Sada kada smo napravili, idemo sa setvom rukule. Ne, dublje. Hajde neko nek proba. Daniela, ti? Odvijem kako je zamisla to sa rukolom jer je ona sitna. Ništa, samo posolite. Ovo. Aha. Malo tu zemlja mokra pa. Malo teže, aha. Teže u njima. Nema se priči. A što znači zatrpavamo i ruk? Da, jednom rukom se zatrpava, a drugom se pravi kanal. Gdje sam stala? Čekaj. Sa 1000 ljudi, na njemu i glasovanje i pitanje i Ovo je rukovac. Da, rukova samo poslije. Ništa ne zatvaramo. I dalje. Koliko bude ta jedna? Imate model 3. Evo ga, Idemo znači sada za spanač. Isto rukom zatvaraš. Rukom zatvarate i pravite kanal. Evo ga. A sve vrijeme. Ali rukole. Ima u Jel rancu. mora ići? Ima u rancu, ima u rancu. Samo otvori. Ko ima čisto rukovi za diznu? Kod mene prljava. Za šta? Da izvadi ovu iz ranca. Evo i da. Sveca. Šta da izvadi? Rukolu. Ovako. Znači otprilike 2 te kesice. Ima na vodu mori. Kad? A nema to. Ne mogu sad. Sada ide spanač. jel ti negdje drugo jer ovdje nema? To je divno. Negdje ona rekla da je... U kesi. U kesi. Da. Ovdje je spanač i rakica. Ja nema još nikada. Nema. Nema veze, menjat ćemo je za spanač. Dobro. Na drugu neki drugi kesi. Ne, to Evo sejemo spanač sada isto gusto. Jer će se on proređivati. Dobro. A znam zašto nema ruku. Zato što sam dala. Ovo je malo unuku otišlo. Trebao je usput, jel? Da. Spanač. I idemo sada rotkvica. Isti princip. Da pušćam vodu. Da. O, bravo. Pa kako ću da operem ruke, čizme se. I to će biti to. Znači sa jedne i sa druge strane. Šta se dalje dešava u modelu? Kako raste rotkvica, nju beremo, ostavlja prostor za rukolu. Rukula se reže do jednog perioda, nakon toga procveta. Između spanača i rukule u jednom momentu stavljamo sadnice kupusa, znači samo ih ubodemo, ne smeta ništa, niti jedna kultura tom kupusu, jer kupusu je potrebno 2 nedelje da razvije koren, a tek onda mu je potrebno to mesto kupusu, tek 2 mjeseca treba da bi se razvio taj kupus. Dakle, imamo 2 mjeseca fore da pojedemo sve odavde, onda te rotkvica i rukula. Ovo da zagrlim, izvini. Ne, ništa još. Da završimo. Da. Rotkvica i rukula štite kupus od buhača, a onda ćemo, kada one porastu,
da ih iskoristimo za pripremu tekućeg biljnog đubriva na bazi kalijuma, da hranimo krastavac koji ide iza graška. Kako vi gledate? Ja sam im cekala. Evo, znači završavamo rotkvicu, iskorišten je svaki centimetar ovog prostora. Znači, sad smo sve ovo pokrili osim graška. A ovdje, jeste dovršili bukol? A jeste, aha. Ovo je, nije bilo dovoljno. Danica, ti radiš paralelno sa mnom. Dobro. Gde si stigla? Stigla sam, imam još jedan iskopat, ma ja to ne mogu rukom. A spanać? Spanać. I to će biti to sada na kraju. Gdje je ova matica? Sada na kraju zatvaramo parcelu. I to je to. Sada, kada su rotkvice ubačene, samo sve zatvorite i zatvarate grašak. Znači jedan red graška, ne dva kao što piše u nacrtu, jer se baštovari prošle godine nisu snašli sa dva reda. Evo bi neko to stavio još. Znači, sada je model gotov.